Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Soto rekabahando zete le brigade bo shata legado sete brenda legada bo shate brando sete legada bo shia bahatoza rekedo sata bahande. Lord, we come before you with a heart of gratitude. We're here to release our sound of worship to you. So much to be grateful for, oh God. Sela bahande ko shata days. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Savior and a healer. We worship you, our Lord. You are worthy. Mi gado benao le ndekenya wosike le suivre mi afisia fi ne le gapo ya me mi do benao le mi apeto Yesu Kristo pe nkome eye mi bia mawupa menuveve nao mawupa menuveve ne sogbo nao amen. Egbe yenye firagbe le 11 septembre enyi epewetri asi de kelia pe nkekewi de kelia ye mega le dakpe na mau de mia dometo de sia de pe agbeta akpe na mau de mia papo mia sro mia viu pa agbeta abale mie jegome etso enele kosira ya mea mie gacho kosira ya hando anyi eni deuxième semaine na mois de septembre wetri asire kelia pe kosira velia
ta nkeke yo me milea ehia bena mi adogbeda mi a consacrer na eyi mi a chona eyi dona nyi hena gbedododa subo ta mi ape projet a epen ko enyi lève toi et prie so eye na dogbeda eye mi de le luka pa gbale etabla vevo ve pupi blanevo a ton ple blanevo a dien. Nous avons tiré le thème ou bien le nom de ce projet de Luc le chapitre 22 les versets 45 et 46. Jésus dans ce passage les pupi maomea Yesu ele woyoyo na eyo medela o yepe disciple o yepe nusrovioa Yesu ele woyoyo na o bena one nonjon wa dogbeda eye wa dogbeda les zame wa dogbeda les fongli alo les fonfome me dogbeda zerekabe ndekanye ya maou ne se wo gbedododa maou ne donu wo nyaome quel que soit tes problèmes quel que soit tes situations, quels que soient les obstacles auxquels tu es confronté, quelles que soient les difficultés, même si ces difficultés, on dit de ces difficultés qu'elles sont des difficultés impossibles, qu'on ne peut pas leur trouver de solution, je prie particulièrement pour toi ce matin que le Seigneur te donne une grâce spéciale ce matin au nom de Jésus. Ta abale mi wone ame de kukube mia a partager prière mia partager les et nous y a groupe Facebook ome mia invité mia no vibubu bena watin kpogo meleme bena wa devina o ye mele donu se mia do méthode sia de afisi miele ye miele suivre programme ya me de kukuna obena nous sois sérieux s'il te plaît, sois sérieux dans la prière. Les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Miniti soyi ke miagao le doulem dekanye ya. Me do nous san obena na do veve nous me dekuku do veve nous ne maula se amare pe gbedodora ne maula donu amare pe nyame lem dekanye ya. Me dibena nenye ewoye ele seigneur maune yira ole agboso some ta mebe mia partager prière mia partager les groupes me mia inviter mia no vibubu maune yira mi le jaje gbedodora gome mi le jaje gbedodora gome ple akpe dada. Nous allons commencer par adorer, par dire merci au Seigneur. Me dibena nianye khose toyo ke dana pena mau Nanye Roseto soit un chrétien, un croyant qui a l'habitude de dire merci au Seigneur. Et le Seigneur, ple e haike mi le seya. Enye maus subo pe ha. Ye e hadidia me ele anglais me yobe we give you glory. Mi e cho nti kokwenao. E wenye alpha ple omega. Ta enya ya e mi e dak blona mauto subo me. Ne e hale ye di kwa. Ni le gede mau subo me voema le ma shekata daba repo shekabaya li kete de debo shabaya. So much to be grateful for, God. You are Alpha and Omega. We worship you. Only you are Lord. Toi seul est Seigneur. Odeka kwenye apeto. Gapopoya miniti ya wa miacho subo mau afisi afinele. Mele globena me dibena miani Kristo toyo ke ediedia odana bena mau. Me dibena nye Kristo to na nye khose tore ke ejesi akbeda dana mau fe vevenyenye. Eye ediedia ezana epeyi eye wocho dana kpene. Bibla bena ameno agbesi e mokpokpo nona. Ta le meke agbegbogbo de ike le nyekpele o melende kanye ya. Eni raison grande, une raison très suffisante, plus que suffisante. Bena miacho adana bena mau.
dakbena mau afisi afilele. Yeah, you are worthy to be praised. Aidé, tu es digne d'être adoré, d'être loué, Seigneur. Alekate na bo shakata da da baya. Abedene dakbena mau lemde kanye ya. Mede kuku afisi afilele ya. To akpeda dana mau. Blonebe Yesu mdekanye ya me gadak benao. Yesu mdekanye ya me bubu na ole agbenyeta. Yesu mdekanye ya me dodore dinao. De la Yesu mdekanye ya nuchi kokwe me nao le wa menu veveta. Le wo lolota likadabo shekedebe ratala makanda lekaba. Me donu se ofifi labe afisi afinelea. Remercie le Seigneur ce matin. Quelles que soient les réalités difficiles de ta vie, je t'encourage. Sois fort et remercie le Seigneur. Kema shakala barabaya. Rikata labo shakata da barabadebedebe. Mi edola dakbena maou. Meleglena obe edola dakbena maou. C'est une obligation pour nous. C'est un devoir. C'est un devoir. Notre Seigneur est digne d'adoration. Il préserve, il protège notre vie. Ceux qui sont déjà partis cette année, Manderete lebo shalakata labaya. Likaba shakata kaba rekata dadaba shekala dadabo sheketekebe rimakata daba shabada baraba sheketekebe rikabo shekata dadabo shekabada badabaya. We give you glory, Jesus. We give you all the glory belongs to you. Kadabo shekadabaya. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous t'élevons ce matin. Nous te magnifions, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, notre gratitude ce matin au nom de Jésus. Dakbene. Dakbene le wapeta. Dakbene le esrokle viwo pakbeta. Le mdekanye ya medekuku. Megamianou. Ne sois pas négligent. Ne sois pas distrait. Vois to vevenye na nui womnele. Makata laba shakataya. Lekebe shekata da barekata labaya. Rekabo shekete de baraba shakayaba. Rikata raba shanda rekata labadabadaba. Merci Seigneur. Yesu akbenao. Akbenao le miapa pota. Yesu ewe bona mia papota et denamia pape le jog de voix de sia de simen et denamia pape mia sromia vio le futope attaque de sia de simen le mdekanye ya mi le dakbenao le mdekanye ya mi le subo le mdekanye ya mi chop bubu nao le mdekanye ya mi chop subo nao fiao di fia nous se katato di popla nigba pe mau akbenao. Mantala kataya libora kata kaba irakaba shanda da baya ikaba shekete kebe dedi megatentio dakbena mau toche lemdekanya ya miela pedamna mau rakata laba shekerekete miape honame miape klola l'enkekeme, les ame, l'emdome, la feme, le moji, la sime, afisi afila, ekploami, et ele abenami, nye noa dedie le pasime. Yesu akpe nao, Yesu akpe bubu nao fifila. Ikaba shekete kebe. Rokanda da ba, shalakata labaya. Merci Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Mi dakbena o chomi ape dime. Kabaraba shakata da baya.
Rekabo sheketekebe. Gapopo ya me minute ya mi le dakbe. Me gak blonya buo we a dakbe la dakbe. Ne le do lem de ya ha mebe le de kanye ya ne nye do no ha. Ble hosela dakbe na maru. Dakbe na maru. Blobe Yesu me dakbe na ole agbenyeta lem de kanye ya. Yesu akbe na ode de sia de talem de kanye ya. Yesu me kafuo le agbenyeta lem de kanye ya. Le katada bo sheketekebe. Kabaraba shakala barakata labaya. Rikabo sheke barekata. De la Yesu akbenao. Me dakbenao de fofonye de dadanye de me dakbenao de amesia me kele suivre mi le gapopo ya me pakbeta. O de kakwe dzebe mi acho akbedadana. O de kakwe dzebe na mi acho dodore dina. Akbenao tia odifia. Merci Jésus. Yesu akbe. Thank you Jesus. Akbenao. Yesu akbenao. De la Yesu akbenao le gapopo ya me. De la Yesu bubu na le gapopo ya me. Karabashaka talabaya. Rata le kanda rata la kata labaya. O rekaba sheke tekebe. Mie kafu mie do deji. Mie subo papa. Akbenao le novide pak beta. Afisi afine le amedakbena maule tao fifila. Afisi afine le metso bubu na maude agbeota. Medakbena maude réalité de sia de ikele wakbe meta le ntekanye ya. Medakbena maude agbeota. Lokaba shakata labaya. Rata laba kanda rashakaya. Ikade kapo shakata kaba. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Li mama rekata daba shakata de baba. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, ewena mezu blood of vie. Oh, Yesu agbe. Mede kukune nyaha di hakbede miamti. De la Yesu wakbe. Lem de kanye ya mi la kwe damna o papa. Wakbe. Akbe na wo ewena mezu blood of vie. Vava de la Yesu akbe na wo. Yesu akbe. Yesu akbe. Ligaja yejimi adogbeda. Nous allons continuer la prière et mia chomia roko nyorode Yesu pe buame. Gacho roko nyorode buame fifila. Demande le sang de Jésus maintenant. Prie. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, sanctifie-moi avec le précieux sang de l'agneau ce matin. Dogbeda, me de kuku dogbeda. Dogbeda, ndekanye ya choroko nyrode Yesu pe buame. Biabe Yesu pe bu ne konchi ofifila. Yesu pe bu ne jraodo fifila. Dogbeda, shakata yaba. Amerene dogbeda afisi afine lea. Dogbeda globe me nyrodo kwenye de Yesu pe hume. Me chodo kwenye nyrode hu kokweame. Me chodo kwenye nyrode hu hwasiame. Lemde kanye ya. Dogbeda kleve vie dodo globe Yesu pe hu. Nde kanye ya. Ko untinye. Yesu pe hu. Ko untinye lemde kanye ya. Yesu pe hu. Denye nouveau katada lemde kanye ya. Yesu pebu jiramdo lemde kanye ya. Yesu pebu wom ye lemde kanye ya. Dogbeda chodo ko nyrode Yesu pebu ame. Yesu pebu komia unchi. Yesu pebu jiramido. Yesu pebu tromi apen nonome.
Yesu pepu wonu ye yedele mi apak bemelem te kanye ya. Yesu pepu huasi. Ebusiko koda ni de miata. Ebuane dzramido lemte kanye ya. Ebuane de mi apek bojo o katada lemte kanye ya. Ebuane wo enuye yedele mi apak bemelem te kanye ya. Dogbeda, mais des coucous dogbeda, prie avec ferveur, prie de façon sérieuse. Que le sang de Jésus te sanctifie. Prie et déclare, sang de Jésus, purifie-moi ce matin. Prie et déclare, sang de Jésus, sanctifie-moi ce matin. Keba shakataya, marakata laba shekete, limarekaba shakata kaba. Yesu pepu ne de edi de sia de dale nyekple unti lem de kanya. Yesu pepu ne de edi sia di dale nyekple unti lem de kanya. Que le sang de Jésus te libère, que le sang de Jésus nous libère ce matin de toute souillure au nom de Jésus. Rabba shakalaba. Nous invoquons le précieux et puissant sang de Jésus. Shakalama kataya. Blood of Jesus, Yesu pepu, Yesu pepu, Yesu pepu, Yesu pepu. Komia unchi lem de kanya. Yesu pepu, komia unchi lem de kanya. Yesu pepu, komia unchi lem de kanya. Ratalaba shakalabaya. Blood of Jesus. Dogbeda nyorodoko de buame. Bia ebua globe Yesu pepu jiramdo lemte kanya. Yesu pepu jiramdo lemte kanya. Ebu kokwe, ebu jaje. Le kata da ba shaba kaya ba kata. Rata la ba shekete kebe. Rakababa rikata kaba. Raba shala kata kaya. Hoseto dogbeda afisia finele mebe dogbeda do vevenu dogbeda ki baba raba shabaka baraka talabaya mande bedebe shekaba rikaba rakata. Précieux sang, sanctifie-nous ce matin au nom de Jésus. Migadia yeji mia dogbeda. Nous allons encore continuer dans cette atmosphère de prière. Tu vas te consacrer au Saint-Esprit. Recommande ta vie ou bien consacre ta vie à l'Esprit de Dieu en ce moment. Dans les mains, les bras du Saint-Esprit, tu es en sécurité. Tu bénéficies de la meilleure des protections. Dans les bras du Saint-Esprit, le gbogbo pas siméen, elle est dédiée non nyue toke ke akela gbogbo pas simé ou nona ta gapopo ya me adogbeda globe gbogbo mecho agbenye na ofifila me de kuku dogbeda afisi afinele. Saint-Esprit, je te remets ma vie maintenant. Prie s'il te plaît, prie. Saint-Esprit, je te remets ma vie maintenant. Je place ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps entre tes mains. Dogbeda, me de kuku dogbeda, be gbogbo kokwe, ma upe gbogbo. Le ndekanye ya, me cho agbenye katagleda siome. Prie, ma upe gbogbo, ndekanye ya, me cho luponye katagleda siome. Prie, dogbeda, kantala ba shakataya. Ikata da ba rekabaya. Irekete kebe shalakata yakaba. Rakabarabadaba shakata. Dogbeda me dekuku dogbeda. Ehia gbogbo kokwe le ndekanya ya. Egbe lenkeke kpotwe ya omea. Mi hosetoa. Mi matem naneke maupe gbogbo manomao. Nous avons besoin de la présence, de l'assistance de l'Esprit de Dieu, de la protection de l'Esprit Saint. Donc, demande maintenant cette présence de l'Esprit Saint.
recommande entièrement ta vie au Saint-Esprit en ce moment. Be gbogbo kokwe mecho agbenye kata gleda siome. Gbogbo kokwe mecho agbenye kata da siome fifila. Ke baraba shakala bakata. Rekete kebe. Me dekukuna marebene dogbedaya fifila. Gbogbo kokwe a eyela deole nu haha pe bablaome. Le Saint-Esprit te libère et te délivre des griffes, des griffes des inquiétudes, de la peur, de l'amertume et des soucis. So agbo dasina gbogbo kokwe fifila. Globe gbogbo kokwe mecho agbenye dasina olemde kanyeya. Gbogbo kokwe mecho lubonye dasina olemde kanyeya. Gbogbo kokwe mecho agbenye kata dasina o. Maupe gbogbo prendre contrôle na agbenye bliboa. Dogbeda me dekuku na o me tonu se o dogbeda. Afisi afine le amel tonu se o be dogbeda. Be maupe gbogbo mecho agbenye kata na o lem dekanye ya. Gbogbo kokwe wodole agbenye munchi lem dekanye ya. Gbogbo kokwe tro agbenye lem dekanye ya. Gbogbo kokwe transformer agbenye lem dekanye ya. Ao amedene dogbeda klevedie dodo makatalaba shekete kebe. Irakaba shalakatayakaba. Saint-Esprit, je te remets ma vie ce matin. Esprit Saint, transforme ma vie. Esprit Saint, touche ma vie ce matin. Makalaba shakalababa. Repeperikataraba shakatakaya. Ramalakatayakaba. Ilabo shabakabakata. Rekatana rabashakayakaba. Mais des coucou dogbeda. Prie, persévère dans la prière ce matin. Persévère dans la prière. Prie. Coucou trilegbedodorame. Mashakalabaya. Nous avons prié au nom de Jésus. Mi gadia yeji mi aga dogbeda. Mi gadia yeji mi a dogbeda. Eye requête ke mi a wofifia. Enye bena abia gbogbo kokwe. Glone be gbogbo kokwe. Sonu hahape ka la gbenyeme. Gbogbo kokwe. So découragement pe ka la gbenyeme. Gbogbo kokwe ndekanye ya. So vonvon pe ka la gbenyeme. Gbogbo kokwe lem dekanye ya. So veve se pe ka o la gbenyeme. Ele Seigneur. Dogbeda ya fifila. Wogbe dodora ya fifila. Nous allons maintenant faire cette prière. Tu vas demander au Saint-Esprit de couper, de briser les liens du découragement dans ta vie. Que le Saint-Esprit ce matin prie et dit: Saint-Esprit ce matin, brise les liens du découragement dans ma vie. Saint-Esprit ce matin, coupe les liens de l'amertume dans ma vie. Saint-Esprit ce matin, délivre-moi des inquiétudes. Délivre-moi des soucis de la vie. Dogbeda, prie maintenant. Be gbogbo kokwe, chonu haha pe kalak benyeme. Amedene dogbeda ya fifila. Gbogbo kokwe, cho découragement pe kalak benyeme. Gbogbo kokwe, cho veve sese amertume pe kalak benyeme. Gbogbo kokwe, vonvon pe kao, jiku dodo, pleto, cho pe kalak benyeme. Mede kukube amedene dogbeda ya. Le kabashalabaya rakatalaba sheketekebe makatada ba shekabadabaya gbogbo kokwe chogbojo pe ka la gbenyeme dogbeda lea maupe gbogbo chonu haha pe ka la mare pa gbeme le ndekanye ya. Oh Saint-Esprit, cho veve sese amertume pe ka le amare pa gbeme le ndekanye ya. Oh, bok kokwe donc kumiaji. So découragement peka, vonvon peka, jiku dodo peka o, chuele mi apak beme, lem dekanye ya, le yesu pen kome, me dekukube dogbeda, bojo découragement peka o jide la mepo, veve sese vonvon, e kaya one cho la gbe me lem dekanye ya, me dekukuna o dogbeda, e kaya one cho, ne cho, lem dekanye ya, le yesu Christo pen kome. Kadadaba Shabaya
Rakaba sheketekebe. Dogbeda, chokayao, nuhahapeka, jidelamepopeka, vevesese, peka, ne chola gbeomelem dekanya, le Yesu Christo penkome, libro shalakaba shakata, kebadabadaba, rakatakaba, reketekebe, shekadadadadabaya. Mi dogbeda le Yesu penkome. Mi gadia yeji mi adogbeda. Ndeka ya tohela me dibe mi adogbeda vide. Me dekuku ndeka ya me dibe mi adogbeda vide. Nous allons prier beaucoup ce matin. Ye me dekuku nao me gaveo au rempli persévère, persiste dans la prière. Mi adogbeda et requête pe mi adora ya. Ben et nous si anu ke toutes les sources d'amertume, les causes d'amertume et de soucis dans ta vie, le mdekanya bogbokokwe ne détruire cause là bogbokokwe ne deda nous si anu ke rena veve se vana gbeume nous si anu non nommé de si ade ke provoquer na veve se la gbeume mdekanya ya bogbokokwe ne de non nommé ada ne de cause bogbokokwe ne deda dogbeda globena maupe gbogbo nous si anu ike rena veve se vana agbenyeme maupe gbogbo nous si anu ike nanabe mesena veve nous si anu ike nanabe na mechana nu lemdekanye ya enwane deda lemdekanye ya enwane deda dogbeda me dekuku dogbeda. Tout ce qui provoque l'amertume, tout ce qui cause les soucis, les inquiétudes, toute situation qui te remplit de soucis, ce matin, que le Seigneur arrête cette situation. Toute tempête qui provoque les pleurs dans ta vie, que ce matin, le Seigneur te délivre de cette tempête. Dogbeda, biag bogbokokwe. Globe maupe gbogbo demle nous si anu ke provoquer na veve se la gbenyeme nous si anu ke rena veve se vana agbenyeme non nommé de siade aya popo de siade e danye dolele ya nous si anu ke nanabe me bunatame e me hananu me tina jojojwe me nona avi fam gasia gamea maupe gbogbo kokwe maupe gbogbo fifila demle nonomé mame, demle situation mame, demle ayapopo mame, de cause mada la gbenyeme, de dolele mada la gbenyeme, déraciner nonomé afifila. Kalaba shakatabaya, rokaba sheketekebe. Gbogbo hona ntudelem dekanya gbogbo hona nyonudelem dekanya. Toute source d'amertume, toute source d'inquiétude et de soucis, nous si anu ke renaveve se vana agbeome gbogbo ne de olem de kanya ya maupe gbogbo ne tuka olem de kanya ya nous si anu ke rena provoquer na vonvon la agbeome nous si anu ke nanabe e chakana mais le bedomda fifila gbogbo ne arrêtez nous le Yesu pen comme kadada ba shakata Rika baba raba sheke tekebe. Ika baba baba riba raka ba sheke de bebe. Riborobo shika baba rika takaba. Rabaka ba shaka yakaba. Ra 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 baya. Dogbeda. Mais les deux nous sont dogbeda. Shaba baba raba 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 shebe de bebe. Rakata raba shalakataya melekbe domda de taofifila veve se de sia de ne note la gbeome veve se pa ya de sia de ne note fifila nu ha pa ya de sia de ne note fifila jikudo do pa ya de sia de ne note la gbeome fifila mebe melekbe domda de taofifila nu sia nu ike dona veve se nao nu sia nu ike dona nu ha nao nu sia nu ike nana avifa fao nu sia nu ike nana ejide le poa le Yesu Christo pen come et nous ane noté fifila kebro shakataya rabaya kataba shakata
Nous avons prié au nom de Jésus. Migada dogbedake. Mebe particulièrement ndekanya mia dogbeda vide, et elle est déjà bien la capacité pour prier, c'est-à-dire le manteau de la prière ou bien l'onction de la prière. Cette capacité qui te permet de persévérer dans la prière, elle est aussi. Dieu possède cette grâce. Et il y a bien fifi, il y a le manteau de la prière. Bedodorape a oulaya. Ntete capacité que la wobe wontoa ani bedodala. Capacité que la webe ani kutrikula le bedodorame wonto. Et wonto azu et au gaglona expression y avait guerrier de la prière, et prayer warrior wonto atewa dona gbeda wonto. Et le Seigneur me dit ça dit bokoko ne rendre capable be afisi nele e dusia duimenelea situation de pe nelea wonto na no capable adona gbeda atewa nona tele gbedodora me wonto. Et le Seigneur ta dogbeda fifi la blobe maupe gbogbo wom bedoda lai maupe gbogbo nam bedodora pe mtetelem de kanya maupe gbogbo nam bedodora pe mtetelem de kanya amedene dogbeda ya. Saint-Esprit, donne-moi le manteau de la prière ce matin. Saint-Esprit, donne-moi la capacité pour prier ce matin. Saint-Esprit, rends-moi capable de prier moi-même au nom de Jésus. Amedene dogbeda prie blobe gbogbo kokwe nam bedodora pe musin nam bedodora pe aouvlaya nam bedodora pe mtete lemde kanyaya. Que quelqu'un fasse cette prière maintenant. Nous demandons la puissance de la prière. Nous demandons le manteau de la prière. Nous demandons la grâce pour prier ce matin. Kebaraba shakataya. Irakata da 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 ba shekete. Rabo shekabaya. Rekete kebe. Prie, s'il te plaît, prie. Dogbeda afisi afine le akukutri le gbedodorame. Et les temps que nous traversons sont très difficiles. Dans tous les domaines spirituels, physiques, financiers, les temps sont difficiles. Nous avons besoin de la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière en ces derniers temps. Ta biag bedodora pem tete ele mausi ne bia mau anao blobe bokbokokwe nam bedodora pem tete le ndekanya ya le gapopo ya mea bokbokokwe nam bedodora pe capacité bedodora pe manto bokbokokwe chok bedodora pe manto nam le ndekanya ya me le donu se unture me le donu se nyon de benedo gbeda fifila le kabada bada ba shekete kebe. Rakata rabasha la kabaya ribo shakaya kata makata dadaba shekete kebe rabarakata raba rababaya rebebe kibarabadabadabadaba shakaya kata mandere kabo shaba kataya dogbeda bianteteya. Demande le manteau de la prière. Lukabo shaba kata rakata yakata laba shaba gbogbo nantete ya untude lemde kanya gbogbo na gbedodora pem tete nyonu de lemde kanya gbogbo wo untude gbedoda lai gbogbo wo nyonu de gbedoda la lemde kanya le Yesu Kristo pen come ke bada ba shakata da ba Rababa riba kaba shalakataya ireketekebe mandabo shakaba dogbeda biak bokbokopepemteteya. Le manteau de la prière, bien que le Saint-Esprit maoupe bokbo ne wo wonto gbedodala ano capable adona gbeda wonto. Tu dois être capable toi-même de te tenir
venir seul devant le trône de la grâce et de parler avec Dieu. Et donc là, non a tewonto, mais au plat bedeo apona nous, a tewa pona nous pleo maou. Bien nous tete ya demande cette grâce. Bien me nous veve ya lemte kanye ya. Ah, maou donc on soude dit. Donc on nous dit lemte kanye ya. Rakata dada bo shekata ya. Rakala basha bayanda rekaba. Makataya kabaraba shakaba. Rebebe rikata rakabaya. Mandere kete kabo. Rakaba shakaya. Dogbeda. Que le Saint-Esprit te donne. Rababababa ribarabaraba shakatakaba. Rabalabaraba sheketekebe. Mandebro shakalabakata. Ikarararabo shakayakata. Ah. Nous avons prié au nom de Jésus. Et nous allons prier pour différentes requêtes. Nous allons prier pour nos foyers, nos familles. Nous allons prier pour nos conjoints, nos enfants. Les gars popoyamea. Togbe dodorade apeuta. Afisiafi nelea. Dogbedade apeuta. Dogbedade wo pometa. Chopomeo dasina maou fifila. Prie pour ta maison, prie pour ton foyer, prie pour ta famille, ton conjoint, tes enfants. Maintenant, au nom de Jésus. Dogbeda afisiafi nelekwa dogbeda. Dogbeda globe apeto Yesu. Ndekanye ya me dogbeda de apenyeta. Blebe apeto Yesu. Ndekanye ya me dogbeda de apenyeta. Apeto Yesu. Ndekanye ya me chos sronde penye gleda si ome. Ne srome la si ohan. Fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec foi. Ne vime la si ohan. Wogbe dodora akple khosebe apeto Yesu. Ndekanye ya me cho vinyo gleda si ome. Me gloda si ome. Amesia mene wogbe dodora ya. Be apeto Yesu me cho apenye gleda si ome lemde kanye ya. Me bia amenuveve na sronye. Me bia amenuveve na vinyo. Je demande ta grâce, Seigneur. Je demande ta grâce sur la vie de mon conjoint. Je demande ta grâce sur la vie de tous mes enfants. Que quelqu'un prie. Le kaba shakataya. Rakatakaya. Reketekebe. L'obra chanda le capo. Saint-Esprit, nous remettons nos foyers, nous remettons nos mariages entre tes mains. Ce matin, Saint-Esprit, nous remettons nos familles entre tes mains. Nous remettons nos enfants entre tes mains. Saint-Esprit, nous remettons nos parents entre tes mains. Nous demandons ton assistance. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Mi bia wa menu vevelem de kanya ya namia papao. Mi bia wa menu vevelem de kanya ya namia pe sro de pao. Mi dogbeda fifi la de sro de pe yo ke le bubu. Sro de pe yo le bubu a mi dogbeda de o ta fifi mi donku oji. Bogboko ko mi bia wa menu veveda sro de pe ya o katan. Bogbo yo ke chakana sro de pe. Bogbo yo ke le wodo le gble nou le sro de pe o. Aze yo ke le chaka nou le sro de pe o a. Bogboko ko cho ne na wapa kpelo fifi la le Yesu pen come. Saint-Esprit, nous te demandons de combattre ces démons qui veulent briser nos familles, qui veulent briser nos mariages, ces démons qui veulent causer du trouble dans nos foyers. Saint-Esprit, nous te demandons de les combattre maintenant au nom de Jésus. Katadaba shakata. Rikabadabadaba sheketekebe. Ah, mielegbe domdalem dekanya ya gbogbo mie donku sro de pesia sro de pe e ikele tono no me se sedeme sro de pesia sro de pe ikele tonu gome masse mes ententes pe nono memea. Saint-Esprit intervient gbogbo donu ope nyame fifila gbogbo sro de pe yoke odo tade gbagba sro de pe yoke satana wo projet de wonchi be sro de pe ya sro de ya do la kaka le mdekanye ya mi dogbe da le Yesu pen come gbogbo intervenir fifila ma upe gbogbo
ne ya fidia enunye we e wona o me blena nu abe gbogbo vowe na me to gbeda be na restaurer foyer si foyer le mde kanye ya makala ba shekete kebe reka baba rika takaba mande bro shakanda le kaba. Nous avons prié au nom de Jésus. Mi dogbeda le Yesu pen kome dogbeda de edoi ne wonata. Prie pour ton boulot, ta profession, tes projets. Choble de maupasi melende kanya dogbeda, me de kuku dogbeda de edoi ne wonata. Bia be maune ira o dowo. Seigneur, bénis les œuvres de mes mains. Dogbeda, amesia mene dogbeda partout où tu te trouves, prie maintenant, demande la bénédiction du Seigneur sur tous tes projets au nom de Jésus. Arakata la bashakata. Saint-Esprit, bénis les œuvres de nos mains ce matin. Maoupe gbogbo. Ira nturepe dowo. Ira nyonurepe dowo le mdekanya. Mielegbe domda, nous demandons ta bénédiction pour tous nos projets au nom de Jésus. Bon kokwe ira untude lemde kanyeya bon kokwe ira nyonude lemde kanyeya bon kokwe ira untude pe dowo lemde kanyeya bon kokwe ira nyonude pe dowo lemde kanyeya le Yesu Kristo pen kome maupe gbogbo ira untude lemde kanyeya maupe gbogbo mi bia wo ya ira na nyonude lemde kanyeya ira viwo le ope do vovovo me Irao la sime, irao le dome, irao la gleme, irao la fisiafi, irao le nkekeme, irao la feme, irao le zame, irao le mdome, le Yesu Kristo penkome, ira viwo pasi, le mdekanya ya mie le gbedomda, ira viwo pasi, doliwo ya ira kode viwo oji, bogbokokwe doliwo ya ira kode viwo oji, kabaraba shakata kaya, rebabara rikata laba shakata, Remakata raba shekete kebe rikabo shakaya kaba gogbokokwe yira viwo lemde kanyeya gogbokokwe ni dogbeda be na yira viwo lemde kanyeya yira ope dowo le Yesu Kristo pen kome edosia doike amade wona maupe gbogbo mi bia wo ya yira maupe gbogbo mi bia wo ya yira lemde kanyeya le Yesu Kristo pen kome yira viwo ope agbagba jeje ira viwo pe kutri kuku ira viwo pe dowo de siade le Yesu Kristo pen kome ke bararaba shakataya rakataraba shekete kebe makata ya mi dogbeda le Yesu pen kome mi dogbeda le Yesu pen kome mi galegbe domda zereka be futope dowo de siade gbogbo yo kebe emema nyonao Azé de siade, ame bada, ame vodi, toute personne méchante. Et yoke, o le ronto, monsi a mondi, be eme manyona oa. Lem dekanye ya, maou pe gbogbo ne wapa nao. Gbogbo de kpekpe, ike le wafukle o le dome. Mousse si a mousse, ike le wafukle o le dome. Bena eme manyona oa. Le Yesu Kristo pen kome lem dekanye ya. Gbogbo yawa gbogbo kokwe ne duoji gbogbo kokwe duoji le Yesu Kristo pen kome le kata ba shakata mi gaja yeji mi adogbeda de wetriata. Nous allons encore prier pour ce mois de septembre. Demande la grâce de Dieu. Biama ou pas mais nous veve. Demande la grâce de Dieu pour ce mois de septembre. Prie au nom de Jésus. Likadaba shakataya rakatakatakaba. Demande la grâce, la bénédiction, la faveur de Dieu pour ce mois de septembre. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Nous avons encore des jours dans ce mois. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Que le Seigneur accomplisse des miracles dans ta vie dans ce mois de septembre. Dogbeda, prie au nom de Jésus. Que le Seigneur accomplisse des miracles. Maune wonukunu le akbeome le wetriame. Maune wo jesio la akbeome le wetriame.
Kaba shalakataya. Irakatakaba. Ah, mie dogbeda le Yesu penkome. Mie dogbeda le Yesu penkome. Nous avons prié au nom de Jésus. Afisi afi nelea wode kamia dogbeda. Partout où tu te trouves, fais cette prière avec nous. Sois dans le même esprit avec nous. Nous allons prier. Mia dogbeda. Mebe afisi afi nelea wode kamia dogbeda. Mau mie dakpe na olem de kanye ya. Akpe na ole evio de sia de vagbeta. Tohela me dakpe na ole amesia me ke le suivre programme ya fifi la pe akbeta. Mau mde kanye ya mie gagble mia dometo de sia de asiome. Me le gbedomda apetope gbogbo. Akbe gbogbo esprit de vie. Du fiale mi ape diome le Yesu Christo pe nkome. Mau pe gbogbo du fiale mi ape diome le Yesu Christo pe nkome. Mau pe gbogbo wonukunu le mia dometo de siare pa gbeme le mde kanye ya. Transforme mi apa gbe. Kasi mi apa gbe unti le Yesu Christo pe nkome. Me dogbeda mde kanye ya. Ne amade le do eye wo le suivre mia. Me bia doyoyone fifila. Ah, amesia me ikenye dono. Ye wo le suivre mi elele dodea. Me dogbeda fifila. Ho doyoyo le Yesu pen kome. Mebe me le gbedomda amede ikenye dono. Ye wo le suivre mi fifila. Ho doyoyo fifila le Yesu pen kome. Ah, mebe ho doyoyo fifila. Chota diva ya fogome. Wo doyoyo ne de blibo. Le Yesu Christo pen kome. Mie dogbedade mi ape apeota. Mie dogbedade esrotota. Srodepo la siome. Gbogbo kwe dujina srodepe de sia de lemde kanye ya. Srodepe yoke le tonono me sesede mea. Ma upe gbogbo. Donu ope nyame. Dujina srodepe yao. Gbogbo yo le dila gba srodepe yao a. Mie gba ope dowo wo fifila. Mie kakao pe attaque de sia de le Yesu pen kome. Me dogbeda de eviwo yo ke ti. Ame yo do la desrota. Me dogbeda fifila. Ma upe gbogbo. Wusrode de pa bonao. Le Yesu pen kome. Me dogbeda de tao. Gbogbo kokwe ne na usrode de pa menu veve lemde kanye ya. A menu veve ya ne swasio. Lemde kanye ya unse de siare ike zumokhenu na osrode de ya. Maupe gbogbo ne wapa na o ne duji na o lemde kanye ya. Le Yesu Christo pen kome. Mi dogbeda fifila. Eye mi gle viwo pe dowo o da siome. Yira viwo de siare pe dowo. Le Yesu Christo pen kome. Mau mi dogbeda. Mi donku hoseto kata jinao. Hoseto kata le Togo le hihia katamea. Mi gloda siome. Dujinao. Me dogbeda ame yo ke le divia. Gbogbo kokwe. Wuvi pak bonao. Mebe wuvi pak bonao. Mi dogbeda de efu no ota. Mi gle efu no da siome. Ma upe gbogbo. Me biabe nasele efu yao. Le Yesu Christo pen kome. Gbogbo kokwe nye gardien na efu yao. Efu noao. Ple woviao la siome. Nonye ple o. Dujinao le Yesu pen kome. Me gabia wa menu veve. Me bia wo faveur. Me bia wo yairana wetria. Me le gbedomda be wonukunu ple jesi. Le evi wo pa gbeme. Le Yesu Christo pen kome. Wo jesi de le vi wo pa gbeme. Wo nyuena vi wo le mois de septembre yame. Le Yesu pen kome mi dogbedale. Amen. Amen. Mau ne yirao le afisi afi sinele. Eye ele suivre mia. Mega bia mau pe ya yira nao. Ye me bia bena wetria ne jeji nao. Mois de septembre ya. Ne jeji nao. Au. Yehowa ike vena menua. Ne venu le mois de septembre ya me. Yehowa ne venu. Yehowa ne venu. Eye wa wonywe nao.
le egosia gome, le gbogbome, le mutilame, le domaine de pekpemea. Yehowa ne venu, Yehowa ne dujinao, Yehowa ne wapanao, Yehowa ne dujina wape, Yehowa ne dujina osro de pe. Le mois de septembre amen. Le Yesu ben kome. Amen. Moi, miele ide nu una egbepe gbedodora ea. Miele ide nu uea. Me bia ben kekea ne jeji nao. Nkekea ne jeji nao. Maune wonywe nao. Le nkekea me. Information yo ke mi atenga gloin. Enye bena me de kuku kude hahadeta la echoa fonfon me ami magatem dogo legbedodo ramo kude hahadeta menye jogbe vuenya yo nyame doa pe nyao kwe me dola ya fide lave wodode vevede echo me dola ya fide lave wodode vevede echota yentie menyibe malheur alo jogbe vuenya dentio et doa pe nyaokwe. Je dois aller intervenir quelque part demain, donc ewobena ne mava flumi etsoa mi ma o prière etsoa mi ma o prière oye ne Yesu lak plomi le wetri ame début octobre mia agadogole projet lève-toi et prie ame. Miame partage maounya que mi partager na rafraîchissement matinal que mi wona chaque matin mi be mi blonebe eni projet que mi wona be mi aso do nous se mi ape xosse eye mi aga a évangéliser han ye neni ba me dia c'est libre et volontaire na me di be ahoya c'est libre et volontaire. Eye edonina test, edonina image, edonina audio, kegwe edonina vidéo. Dana me dibe a hoa. Fa, c'est libre et volontaire et c'est gratuit. C'est par WhatsApp. Ame ala nglonuna mi kwa. Mi ane fa. Mim hialanya me amenko. Mim hialanya doka me aona chao. Ame dem java bio nde ava blonde now. Au. Mim zana groupe WhatsApp chao. Kususubena mi a protégé, mi a mes contacts, mes identités, kudo wa mes numéros, mi me la révéler na me dekpo. Ta yewa egbea nous avons au moins 2000 contacts. Au moins, je dis bien au moins 2000 contacts. Wawe hona partageao. Wawe hone. Ye mi so et a mi se fixer mi ezu objectif na mi be kakape à la voix. Nous voulons avoir au moins 5000 contacts. Et il y a quelqu'un, pour la gloire de Dieu, nous voulons chaque matin édifier par WhatsApp, encourager, évangéliser 5000 contacts avant la fin de cette année. Ta maune yira wike plomiado et choklegbe ni bia dipo pa menuveve na mia dometo et besia de mia page Facebook et ni pasteur Vivi Kojo même non que ni mia chaîne YouTube ta et mes contacts WhatsApp. Mes contacts WhatsApp, c'est le plus 228 93 52 21 21 plus 228 93 52 21 21. Moi miledo babai nawea Yehowa leklo Yehowa educhi nao e haya miele poecho nicho e hape nyatiwe le vevere nam et hape nyatio ele globe be megavon hape nyatio le globe megavon ele seigneur be Yesu la we ta maune yirao e hayake ida chole mamo alomile do babayi now Megavola, Yesu la we. Megavola, Yesu la we. Megavola, Yesu la we. Megavola,
Megavon la, apeto yeso la wela. Megavon la fofo, megavon la dada, yeso la we. Megavon se, yeso la we. Megavon se, yeso la we. Bleu. Mega chijiola, apeto yeso la we. Mega chijiola fofo, mega chijiola dada, yeso la we. Mega chijiola, yeso la we. Mega chijiola, yeso la we. Mega chijio, mega chijio, yeso la we. Mega chijiola, nyende la welo. Mega chijiola, yeso la we. Mega chijiola, yeso la we. Mega kanuola, mega fola, amekema pumedo beya, esnoye mantena owa. Mega kanuola, mega fola, amekema pumedo beya, ebi mantena owa. Israeli be ma umeda owa. Era wena o kata ne o kwejise ya. Laba mena olo, umbe nyende la mwenda ola. Era wena o kata ne o kwejise ya. Laba mena olo.